सांग मैंने बर्तमान छेचा कुटा वर्षा मुझे देखते केमती जंगल भितर ओदा हो सारे भाई कौन करी केमी घर को जी मुझे रास्ता पाऊनी सांग मैंने पूरा ओदा ए भगवान मैंने कौन जंगल को आसती मुझे झाड़ गंडे नेबी बोली देखते कौ भाया ओदा हो सारे ए भाई सांग मैंने देखते बर्तमान पियाज टमाटर हो आसला अंडा ऐड करवा ओए होए 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 ओ भाई साहब तो बर्तमान अंडा ऐड होगा सिमेई आ अंडारे आज कौन प्रस्तुत होगा जाऊँगी आपण मैंने खाली देख हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ गाँ गहली टोका आउ गोटे नुआ ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत करछि सांग मैंने वर्षा रे ओदा हेकी तो देखि पारथिबे सांग मैंने मु आसिक पहुँची जाइछि जंगल भितर आउ झिपि झिपि वर्षा लगातार सेमती ओडिशा रे जारी रही तो देखि पारथिबे जंगल रे भारी हैरान रे आमे बंचुछु गाँ गहली लोक मैंने सब संघर्ष करिथांती गाँ गहली रे काहेकि ना समस्तिंकर सब प्रकार असुविधा थाए एठे कहार घर न थाए तो कहार जाळेनी न थाए कहार खाइबा पई असुविधा काहाको काम मिली न थाए तो सांग मैंने यही संघर्षपूर्ण जीवन गाँ गहली रे ही प्रायतः देखा मिले तो मु भी सेमती संघर्षमय जीवन बंचुची गाँ गहली रे सांग मैंने देखि पारथिबे वर्तमान जंगल को आसीथिली किछिटा सुखिला जाल कलेक्शन करिया पई आउ गैस रो समस्या एते भी आमे बड़ लोक नुह सांग मैंने तो देखि पारथिबे जंगल रे जेते भी सब जाल रखा जाइतला सब जाक ओदा हेकी केमती पड़िची तो देखंतु आ कौन नहीं कि जाली सी टेंशन बर्तमान मो मुंडे घारुची बर्तमान झिपि झिपि जंगल रे वर्षा चलती आ भितर मु ओदा है कि जंगल सारा सुखिला जाल संधान रे तो देखि पारथिबे एही भलिया परिस्थिति नदी नाल सब एमती भरी गलानी सांग माने देखंतु नुआ पानी पड़िची को भलिया गोलिया पानी आउ ए पानी रे किंभीर आउ आमर बहुत बड़ बड़ जंतु जहाँकि सब बाहर रही था बड़ बड़ नदी रे से माने आसंती छोट छोट नाली की सब यही नुआ पानी पड़े सब पलि आसती तो टी सतर्कतार सहित आम गाँ गहली लोक मानक नदी में चलिया पड़े नाल चलिया पड़े तो सांग मैंने मुझ समस्त रिक्वेस्ट करते नुआ पानी सब नदी नाल पड़ी आपण मैंने कहीं भी जातुनि कहीं बाहर सब पानी आसुच्ची बड़ बड़ जंतु मैंने आसर आपण मैंने जानी थे पशि जाइए हैरान पड़े तो सांग मैंने एतिकी मुझे रिक्वेस्ट करछि तो चलते बर्तमान आज भिडियो टी वर्षा पाखे आगू बढ़ेगा जहाँ जमी करेंगे आपण मैंने कंटिन्यू भिडियो सहित लागिक रहिले आज भिडियोटी आपण मानक निहाती मजा दब तो सांग मैंने भिडियो टी देखुं लाइक शेयर सब्सक्राइब कहीं भी करना दयाक लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ आपण मुझे परिश्रम करुँची वर्षा ओदा होगी आपने देखिपे केते जोर मेघ पड़ुची मु बर्तमान ओदा हो गलानी पानी रे भी आपको देखा ठोपी ठोपी वर्षा पड़ुची ता भीतर भी मो काम जारी रखी आपर केवल मनोरंजन पर तो चलते आज भिडियो टी देखा सहित लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दिखाँ जो मैंने करना जय जगन्नाथ माड़ी चलो चलते टे जंगल भ्यू आज देखा वर्षा समय ओ भाई साहब केते जोरे वर्षा जंगल भितर बर्तमान सांग मैंने मुझे फसी जाइए आपने देखिपे बहुत जोरे वर्षा है एना धीरे धीरे होता मुझे जंगल भितर बुलूली आ देखो पानी की देखो केते जोरे वर्षा सांग मैंने गोलिया पानी सब पड़ी एमती ओ भाई केते जोरे वर्षा काचुचे मुझे जंगल में बुलूची आ किछिटा जाल संग्रह करने आसती मुझे बर्तमान फसी जाइए देखो जालर अवस्था एमती किसी रही जंगल देखो केते एवरग्रीन देखा सांग मैंने आउ जमती कि वर्षा पानी पड़गला पर जंगल भितर सब गछपत्र हसुची सांग मैंने भाई काची देला रे वर्षा सांग मैंने देखो कौ रेट रे वर्षा होची से पानी की खाली देखो सांग मैंने यही वर्षा रे मु बर्तमान ठिया होइची जहाँ सांग मैंने गछटी जंगल भितर अच्छी बोली मुझे गछ मूल ठिया होइची आ बहुत सेफ्टी भी टिके नाक अच्छी तथापि ओदा हो सारे मुझे देखो फ्रंट कैमेरा करके सांग मैंने यही भाया वर्षा होची देखो पूरा धमागट वर्षा सांग मैंने देखो पूरा दुर्ध्वंस कर पानी की वर्षा थोपा केड़े जोर पड़ुची आपने खाली देखु ओ भाई सांग मैंने संघर्ष जारी रही पूरा हेवी संघर्ष कहीं ना आम जीवन जीविका किछिटा जिनस आवश्यक आम जंगल में आसिक गाँ गहली लोक एमती सब कष्ट करूँ आ जाल संग्रह आसती एमती ओदा हो सारे आपण मान मनोरंजन हाथ में कैमेराटा धरिके सब सिचुएसन किसी खुशी माहौल आ मुहूर्त जो संघर्षर जो समय आपण मान सहित टे सेयार कले मन को शांति लगे आउ ये जो सब कष्ट कुआड़े दूरे जाए सांग मैंने देखो वर्षा पानी केड़े जोरे पड़ी कैमेरा पूरा फिका कर दूची सांग मैंने देखो जंगल भितर किछिटा मु गछ लगे पनीपरिया गछ आ जो भाया वर्षा होची पानी जमिकी देखो कौ भाया परिस्थिति आउ मत लगुनि गछ आग को उधेला भाया कहीं पानी जदि एमती जमा हो लगाण वर्षा रे ए मूल सब सड़ीज गछपत्र सब नष्ट पनीपरिया हानि हम आई भाया किसी सिचुएसन आमर घटुची बर्तमान आपण मैंने देखु ओ भाई देखु कौ भाया वर्षा काचुची सांग मैंने भारी दुख लगुच पनीपरिया देखिले भारी कष्ट लगे जाइए आ देखो जहाँ जोड़े जोड़े होता आमर परिवार भरण पोषण गुजारण सब हो जाऊला देखो
ला 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 ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲାଣି କେମିତି ଯିବା ଯିବା କଥା ଆମେ ପରେ ଭାବିବା। କ'ଣ ଆଉ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯିବା କଥା ପରେ ଭାବିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାରା ହିଁ ମୋର ଗଛ, ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଅତିଶ ଓଦା ହେବାରୁ ଟିକେ ହାଲକା ବଞ୍ଚିଯିବି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରିବି ମୋତେ ଏଇନା ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଲାଗିବ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭିଜିଯିବି। ଟିକେ ନାକୁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ଗଛ ମୂଳରେ, ହାଲକା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଘରକୁ ପୁଣି ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ସାହାରା ନେଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗଛ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଖରା ଆଉ ବର୍ଷା ଦୁଇଟା ଯାକରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗଛ ନିହାତି ଦରକାର। ଅମ୍ଳଜାନ ନହେଲେ ଆମେ ତ ମରିଯିବା। ତ ନିହାତି ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଆଗ ପିଢ଼ିମାନେ ଆହୁରି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଇ ସମୟରୁ ଟିକେ ନାକୁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଆମ ଆଗ ପିଢ଼ି, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ, ତାଙ୍କ ସଂସାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ବର୍ଷା କମିଲା, କେଉଁ ଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ଆଡ଼ିକି ଗତି କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ ଏ ବର୍ଷା ପାଗକୁ କିଛି ନୂଆ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଚୁଲି ଜଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଇ ବସେଇ ନେବା। କରେଇରେ ନେଇଯିବା ହାଲକା ତେଲ। ହୁଏ 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 ଭାଇ ସାହ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତେଲ ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ନେଲେ ଆମର ସିମେଇ। ହୁଏ 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 ଆଜି କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିମେଇ ଆମେ ବସେଇକି ଭାଜୁଛେ। ହୁଏ 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 ତ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆଜି ସବୁ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଉଛି, ପୁରା ଗାଉଁଲି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଆମେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଚୁଲି ଜାଳ ଏବଂ ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଆମର ଆଇଟମ୍ ବା ରେସିପି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟମାଟୋ ଏବଂ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇଯାଇଛେ। ହୁଏ 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 ଭାଇ ସାହ, କି ବାସ୍ନା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଇଟମ୍ ବନାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ବର୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ରାତି ଡିନର ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସିମେଇ ଭାଜି ନେଇଛେ, ଏପଟେ ବଡ଼ି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପୁଅ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସିକି ଖାଉଛି। ପୁଅ ବଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ। ଆଉ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଘର ମହକି ଯାଉଛି ବଡ଼ି ବାସ୍ନାରେ। ହଉ ହଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆମର ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ଭଜା। ୱା ଭାଇ ୱା ଲାଜବାବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଓଏ ହୋଏ 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 ଓ ଭାଇ ସାହ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ସିମେଇ ଆଉ ଅଣ୍ଡାରେ ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ୱା ଭାଇ ୱା, କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍। ହୁଏ 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 ଓ ଭାଇ, ମସ୍ତ ଭୁଜିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଖାଇନଥିବେ ଏମିତି କରିକି। ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ୍ଟେ, ପୁଣି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପାଟିରୁ ନାଳ ନିହାତି ଗଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପରେ। ଓ ଭାଇ, ନଙ୍ଘା ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି, ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ ଡିଶ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଜି। ଓ ଭାଇ ସାବ, କି ଡିଲିସିୟସ୍ ଆଇଟମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ପାଗକୁ ପୁଅ ଜମିବ ନା? ହଁ ରେଡ଼ି ଖାଇବା? ୱା ଭାଇ ୱା, ବାସ୍ନାରେ ପୁରା ଘର ମହକୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଳ ଆସିଯାଉଛି ପାଟିରୁ। ଅଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱା 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 ଭାଇ ଲାଜବାବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଗରମ ଗରମ ସିମେଇ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ପୁରା ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଳେଇ ଦେଇଛୁ ମସଲା ମସଲିରେ ସବୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକି, ସିମେଇ ଭାଜିକି ପକେଇଦେଲୁ। ବିରିୟାନୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଭଳିଆ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇକି କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପୁଅ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଘର ପୁରା ମହକି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୋବାଲିଆ ଟେଷ୍ଟ। ହୁଏ 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 ନଙ୍ଗା ଟେଷ୍ଟ ନା ପୁଅ? ଏମିତି ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବିରିୟାନୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। डिलिशियस, पूरा तातीची, खाଇବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ।
ଫୁଙ୍କିକି ଶୀତଳ କରିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। यम्मी ସାଙ୍ଗମାନେ ମସ୍ତ ବୋବାଲ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲୁ, ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଏକ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାରି ଚାଲ ଓ ଖାଇ ଚାଲ।